इंडियन रेलवे तरफ नोटिफिकेशन आसी अच्छी जे ग्रुप डी रो पोस्टिंग रिक्रुटमेंट बाहर और केबे बाहर आप जानी आपंकर ग्रुप डी रो स्टार्टिंग एप्लिकेशन हो 23/1/2025 एवं एंड हम आपंकर 22/2/2023 आपंकर 23/1 स्टार्ट हो 22/2 एंड हम बुझल क्लोज हो बुझल। तो केतोटी पोस्ट आप जानी पोस्ट आपको एप्रोक्स आपंकर 32,000 आगे भी बढ़ी पारे एवं सुधा एतिक आसी 32,000 आसी एज आपंकर 18 ରୁ 36 ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 18 ରୁ 36 ବର୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ମାର୍କ କରିଦେଉଛି 18 ରୁ 36 ବର୍ଷ ଏବଂ ଇନିସିଆଲ୍ ପେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପେ ରହିବ 18,000 ମାନେ ଆପଣ ବେସିକ୍ ପେଟା ଆପଣଙ୍କୁ 18,000 ଟଙ୍କା ରହିବ ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କା ଫି ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଜେନେରାଲ ଯେଉଁମାନେ ଜେନେରାଲ କାଟେଗୋରୀର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ EWS କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ SC ST ତାଙ୍କର 250 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ଯେପରି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଥାଏ ସେମିତି ହିଁ ତାର ଅଛି। ତ ଏବେ